Bisan pa kung malaing na sitwasyon, ikaw lagi hapon ani gumahon. Bisan pa kung pasakit laan na baton, basta malibay gandan na naon buhaton. Tamong pakiana kaya no sugat, sitwasyon pa otro nala perminala ida sugat. Hindi mo ko tanan ama kaya kanay naging tatalaban. Ay mula pagkakaharap ikaw lang nabuburuan. Paano naman nakina ba talos na maluya tapos giliran na paray katapusan na pag-inaway gumaong kumalagyan. Bisan pa kung malaing na sitwasyon, ikaw lagi hapon ani gumahon. Bisan pa kung pasakit laan na baton, basta malibay gandan na naon buhaton. Sano daw na mapaborit panahon, diri na angay na permila suga diton. Tig maruruyag sugad la sistema maruba, bisan usala ko na ayuson. Para ya plano na bayaan ka, bisan yaknan mo panawaray gwinta. Tabagi guma diri maruruba, para imo anong nagugma. Bisan yaknan mo panawaray gamit, okay man la para ako saktula sakit. Waray pinagmalaki, sana'y ginmamaliit, okay man la para ako nasugal ako ini. Bisan pa kung malaing na sitwasyon, ikaw lagi hapon ani